तो गाइस नमस्कार दिल से आपण मोर जय जगन्नाथ जय श्रीराम। तो आपण मैंने केमती अच्छे आशा करुँच भल थे। तो पुणी थर आपण नुआ भिडियो स्वागत करुँची। आज भिडियोटा हूँ आमर मु 2024 सन तो आम गाँव मेरू देखी तो छोटिया छोटिया क्लिप्स केटा थिला। तो दंड पूजार मेरू 2024 सन क्लिप्स केटा अच्छी तो आपण मैंने सेटा देखी नेबे। आमर आसाम आसामिस लोकंकर थोड़ा माने अलग क्लिप टे रखी मुझे रास भावनार क्लिप टे। तो से क्लिप्सटा देखिक आम 2025 सनर मेरू केमती कौन होता तो सेटा देखिए। तो गाइस आपण मैंने तो आसिक वीडियो सीटे देखी दौच लाइक करन चैनल सब्सक्राइब करन। तो आज चैनल सब्सक्राइब करेंगे वीडियो केमती कौन है जनइबे पुणी थे। तो गाइस देख आमर आज आसाम केमती खरा देख मु बाड़ी आसी बस मोर एपटे देख पूरा खरा ही खरा गाइस। तो मु आसिक एमती बसी ये गछ पाखे देख पाते मो मथा सामने तामिल गछ अच्छी आदिके एमती। तो ये आम बड़मा हर कौन हल्ला कर उल्लेजन कि साप दाप तो से हल्ला कर। तो गाइस देख आगे भिडटी देख दंड पूजार भिडटी आ राजभावनार भिडटी आ 2025 सन मेरुटी। तो आप देखिकी जड़े केमती कौन होमती तो किसी ना आप खाली यहाँ देखा आज ब्लॉगटा मुझे करुँची। तो आप देखिए आ वीडियो लाइक करेंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे आ केमती कौन है तो देखे आप दंड पूजा हुए ना ना सेटा आप निहाती जनइबे। तो चलो आगे वीडियो देखी न तासे कथा।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ମେରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆଉ ରାଜଭବନର କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଇଥିଲି ଯେ ତ ଗାଇସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଆମର ଏଠି ଦଣ୍ଡ ପୂଜା ମେରୁ ହୁଏ ଆଉ ରାଜଭବନ ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ରାଜଭବନ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖେଇବି କାରଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନଥିଲା ତ ସେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ସ ଉଠେଇ ରଖିଥିଲି ଭାବିଥିଲି କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲେ କିରି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବି ତ ଖୋଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଖରାରେ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବସିଛି ଆଉ ଏମିତି ବାହାରୁ ଦେଖ ପୁରା ଖରା। ତ ଗାଇସ୍ ଏମିତି ଖରା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଆସି ବସିଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଠିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଚାଲ